So, other yesterday that Congress had done allegation regarding the Sunburn official had come for the inspection on the IDC. Every morning you have only one question. Every morning you have only one question to ask. So call Sangla But you are making me answer the same question. Any other question? Then let me. Okay, but they came for the inspection. Vijay Khasta एक कडे खरपिता एक कडे. I have replied appropriately what it is. 2009 जी गजाल झाली. 2019 त्यांना एक्झिट जातालो तो फायबराचो गजाल. गव्हर्नमेंट वॉज नॉट ओनिंग इट. सो 2009 तो बूट बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रान्सफर सरकाराक दिवप. त्या वेळा एग्रीमेंटान बिल्ड ओन ऑपरेट केलो ट्रान्सफर केलो ना. सो बाय डिफॉल्ट that whole fiber सांगपाचें म्हणल्यार जे आमी पायपलायन कोणच्यान घालता अंडरग्राउंड केबल ती सगळी गव्हर्नमेंट ऑफिसां जे लोक ऑनलायन एप्लाय करता गोवा ऑनलायन ई पगार सगळे गव्हर्नमेंट वर्क्स एवरीथींग इज ऑन दॅट सिस्टम. ते एकदम बंद कर म्हणपाक ते अशें न्ही की आज काडले आनी फाल्यां घाले आनी दुसरें केलें. म्हाका दिसता विजय खास्ता आनी एक कडेन. सो आय रिप्लायड टू हीम. ताका स्कॅम म्हणपाचें खूब येसांनी संवय जाल्ली आसा. Maybe I feel on a personal note that he's trying to create a political narrative out of those small things which comes out at reels later and calls it a scam. I have explained to him what was broadband, what are extended GBBN, कितें आसा कितें केलां आनी आमी कितें करता. ताणे वयल्यान सरकाराक कॉम्प्लिमेंट करपाक जाय आशिल्लो की वी आर वेटिंग इफ द सेंटर सपोर्ट्स देन वी डोंट हॅव टू पे अ पाय. 748 कोटी समज आम्ही सेव्ह करूंक शकता जाल्यार वाय नॉट. फाल्यां समज सेंटर दिना देन वी लुक एट ऑल्टरनेटिव्ह डिफरंट. पूण कितें गजाल आसा फायनलायज करप 780 कोटी वाचप आनी तो 182 crores ते खंयच्यान फिगर आयला हांव नकळो. पूण 22.85 crores जे 2009 दिताले त्याच हाजेर आमी सांगलां की सगळें कितें अपग्रेडेशन जाय रावटर अपग्रेडेशन फायबर चेंज आणि इक्विपमेंट चेंज सगळें ताणें ह्याच खर्चान करचें पडटलें ह्याच खर्चान चलोवचें पडटलें. जो GST 18% आयला तो हातूनच ताणें बेर करचो पडटलो. सो वेन वी आर आस्किंग हिम टू बेर एवरीथींग अँड इम्प्रोवायज अँड गिव अस सर्वीस फॉर द नेक्स्ट 2 years. लास्ट 2 years ताणें सर्वीस दिल्या ती रेग्युलरायज केल्या आनी नेक्स्ट 2 years आमी ताका दिल्या. प्रॅक्टिकली एक 6 म्हयने दी वर्स दी त्यापेक्षा 2 वर्सां दिल्या. सो वी कॅन वर्क ऑन अ प्लॅन अँड कंप्लीट इट. So calling it a scam, म्हाका दिसता विजयाचें डायरेक्शन इज टू क्रिएट अ नॅरेटिव्ह. ते ताणें आनी युरीन थारावपाचें कोण बनेगा कोण म्हणटा ते फुडें टू क्रिएट दॅट नॅरेटिव्ह ऑर ट्राय टू क्रिएट दॅट नॅरेटिव्ह. पूण वी आर व्हेरी क्लियर वी हॅव रिप्लायड एप्रोप्रिएटली. ते परत बारीक रिलां काडली आनी ना इज फ्री टू गो टू कोर्ट ऑर विच एवर ही वॉन्ट्स टू अप्रोच. कित्याक आय हॅव क्लियरली मेन्शन टू हिम हाव द होल GBBN वर्क्स. वी आवरसेल्व्स आर आन्सरींग थिंग्स वीच वी हॅव टेकन अप which are queries for us आणि जंय खंय डाऊन टायम जाला कितें कमी पडला तांचें डिडक्शनूय केल्लें आसा. सो खंयच ते परत स्कॅम म्हणपाक इट इज वर्ड टर्मिनॉलॉजी यूज बाय हिम. सो हांव ते काल ताणें ते प्लस हें करून 780 तेन्ना ते यूज केले तेन्ना म्हजी मातशी बॅटरी एकूच पेटली की तो आपली एक पॉलिटिकल नॅरेटिव्ह करता की फुडें आपूण हो विशय भायर उलयतलो की ते संवय आसा ताका. सो ताणें करची कांय प्रॉब्लेम ना. आनी इफ ही हॅज एनी डावट ऑन GBBN इनफॅक्ट I would invite him to come and sit and understand how we are saving the government of 784 crores, which otherwise we will have to put. It center does not give. फाल्यां सेंटर आमकां आजपर्यंत ते पयशे तितले अलॉट करूना ते आमी घेवपाक प्रयत्न करता. ते मेळना जाल्यार फाल्यां आमकां पयशे घालचे पडटा. सो आय थिंक लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू बी डिस्कस्ड आनी ते क्वेश्चन आवर बिकम्स व्हेरी शॉर्ट ऑफ अ टायम टू एक्सप्लेन एवरीथींग इन डिटेल. आय एम ओपन टू हिज ऑल डिस्कशन्स ऑन GBBN आनी ताणें ते लोकांक गैरसमज करपाचो बंद करपाक जाय. आनी खावपाचें उलयता पळय म्हाका दिसता ह्या दिसांनी पयर हांवें एक व्हिडिओ पळयल्लो व्हायरल जाला तो. पण दॅट इंटरनेट इज रियली कितें GBBN you are talking internet really working. प्लीज अंडरस्टँड इंटरनेट एंड इंटरनेटान फरक आसा. इंट्रानेट इज वॉट GBBN इज डुईंग. दॅट इज सगळ्यो गव्हर्मेंट ऑफिसीस स्कूल्स आर कनेक्टेड विदीन देमसेल्व्स. तूं भायल्यान वचून थंय भितर एंट्री मारूंक शकना. इट इज इंट्रानेट. तूं जे इंटरनेट उलयता जे आमी सगळ्यां कडल्यान घेता पळय बँडविथ आनी हें इंटरनेटूय उलयता. Intranet because it is connected with panchayats also, no? Intranet is also connected to panchayats. Intranet is also connected to schools, institutions, corporations, and government entities.
So you can't suddenly throw it down. Internet is a different thing. Intranet is a different thing. What GBB and we are doing is intranet. But is your internet working? Of course working. As far as panchayats and all is concerned? Yes, working. आणि समज खंय डाऊन टाइम झाला तर तुम्ही डेफिनेटली आमकां दाखयले वी विल डू इट. ऑल पंचायत्स आर वर्किंग. आता तुम्ही ऑनलाईन पळय आमच्या माविनांच्या ऑनलाईन सर्व्हिसेस सांगल्यात. They IT never handled it, so I cannot comment on it. Each panchayat was doing it by themselves. And Mavinan एकदा बरें घेतला की go online. बाकीचे आपण आता गव्हर्नमेंट तर्फे करून घेतलो. It's a very welcome step for the people. कित्याक बारीक बारीक लोक जे पंचायतीन वतात तांकां ऑनलायन सर्विसीस कोण भायर आसता ताका आपलो हाऊस टॅक्स पे करपाक ताका मेळपाक जाय सुविधा. आता each panchayat was working independently. I think that day in Mavin during demands I heard him saying that he is going to get everybody online. It's a welcome step. The online is internet. That is not intranet. And what we operate through within the government offices and corporation is intranet. But why are servers always down then? Most of the time in some offices. Server is not down. Morning कितें जाता? Morning when the offices open up, there is sudden load. Sudden load आशिल्ल्यान इंटरनेटा बरोबर there are a lot of people who get into internet also in the same thing. ताज्या खातीर तो लोड वाडटा. तो ह्या आमी एक्सटेंड केला टेंडर तातूंत त्याच कन्सेशनराक UTLाकूच सांगला की दिस इम्प्रोवायझेशन द राउटर टू बी चेंज हेज टू बी डन म्हणून. ते सांगिल्लें आसा. तुवें सांगला तो पॉयंट सारको आसा. But we are not waiting for this point to come up. We have already attended this point and it is doing. How serious you are about cyber security? Cyber security, everybody is serious. Who is not security? No, But no, cyber security, cyber security this is not internet. a small thing. Cyber security is a bigger aspect of many things under cyber security. Cyber security is not only about the videos or the things. You have Data. online, Data. you have data. तुवें विजयाक विचारपाक जाय. म्हाका दिसता हे 8 जाण येवच्या पयलीं कितें गणीत जावपाचें आशिल्लें तें ताणेंच सांगपाक जाय. So let us not get into that political scenario. It is a debate in the floor of the house. So कितें जाता, it is not pulling the skin of each other. It is a debate on a topic of GBPN. तो खंय तरी गेलो आनी पावलो ते कितें वॉशिंग मशीन आनी कितें मावलो. अरे वॉशिंग मशीन म्हणपाक हांवें बिफोर इलेक्शन हांव मागीर उडी मारून येवना. हांव भारतीय जनता पार्टीक म्हज्या कार्यकर्त्यांक भितरून जॉयन जालां. I have accepted Dr. Pramod Sawant as my leader and I have come in and run the elections, won the election as a part of the cabinet. So ते खासता खंय आनी खरपिता खंय म्हणटा पळय ती ही गजाल. So I am very clear and I am very clear to what I talk because the people, my people and we work together. So हातून ते खरपाता एक कडेन जाता करपून घेवचें आनी कोणा कडल्यान म्हज्या कडल्यान न्हय. Thank you.